Ito guys, ang pang 90s na tsinelas. Oh, Rosto! Kaya ito si Raniel. Okay. Ito si Riley. Ito si Hi! Casey. I am Riley. And I am Joy. Bilis. Sino ka na? O, tara. Ang unang Up to three lalaban, lang. ito ang dalawa. Okay, up to 3 lang, ha? Riley, go. Rock. Oh. Riley, ampas ka na. Ampas. Tatlong beses. Uy, lakas. Up to 3 lang, ha? Oh. All one. All one, ha? Okay. Last na yan, ah. 2-1. Oh. Okay. Oh, wala na. Talo ko na. Next. Hindi naman masarap. Wala Kami na. nakalimutan niya. Layo kayo konti. Rock, Layo kayo konti. paper, shoot. Sabi. Fuck! Rock, paper, scissors, shoot! Lawag ka ng bata ka. Ay, di ba sabay? Ano na, 2-1? Rock, paper, scissors, shoot! Ay, You're Sorry. right! Trixie versus Ethan. Tayo! Ay, kaya magalaman mo na. Sino na? Wala na kayo. Finals na. Up to 5 to. Sa bagsakan, oh. Up to 5 to. Sino manalo? Go, Ethan! Oh, bilang ano? Ay, 1-0. Uy, gogi. Galit! Ethan, sorry niyo pa. Pati! Ano na? 3-1. 3-1. Losing bracket. Oy, 3-2. Wamon. No, talo si Ethan. Go, 3. Wala mag-go-go na. Oy, all 3. Hoy, bawala na! Gumano! Ulit. All 3. Nice, Tan. Oy. 40 Last one. Ethan, babagsak ka na. Ethan, yun. Oh! Rematch. Ano ba sa'yo mo? Lakas to sa... Yeah. Ha? Video na sutukan. The channel and like. And share. And comment. And go our roasters. Rematch. Rematch! Ito si Big Black Nigger.